Ako može biti savršen odnos između ćerke i roditelja, onda sam ga ja imala sigurno. Ja sam strašno, mislim, nas 3 sestre smo bile i strašno smo bile vezane za mamu i tatu i nas 5 članova obitelji smo se baš voljeli, poštovali, cijenili, pomagali. Nastojali su da nas izvedu na pravi put, nastojali su da nam daju dobro obrazovanje. Sve 3 smo završile fakultete u jako teškim uvjetima, ratnim uvjetima. Starija moja sestra i ja smo završili stomatologiju, mlađa je završila u Austriji fizioterapiju. I kad se sve to lijepo složilo, kad smo sve lijepo stali na svoje noge, formirali svoje obitelji, došao je taj dan kad su oni otišli. To je bila subota. Decembar. Ja sam trebala, moja obitelj, znači moj suprug, ja i 2 djece smo se trebali naći sa mamom i tatom u Bihaću na jednoj žalosti gdje je tati najbolji prijatelj iz djetinjstva umro. Mi smo krenuli u Bihać i u putu za Bihać u autu svakih malo je meni zvonio mobitel, moji rođaci iz Kladuše i pitali me gdje sam. I sad ja svima objašnjavam, svakom ponaosob objašnjavam da idem u Bihać, da idem kod tete Rasime, nažalost, pa gdje su mama i tata. Ja kažem, oni su vjerovatno već stigli tamo, čekaju nas. Po dolasku kod tete Rasime ponovo zvoni telefon i saznajem da su mama i tata imali saobraćajnu nesreću. U tom momentu ja nisam znala da je to smrtni ishod. I ja sam zvala, u Cazinu da su imali, ja sam zvala hitnu pomoć u Cazinu, doktora jednog svog prijatelja, koji je bio, eto, sticajem okolnosti dežurni, da vidim gdje su mi mama i tata. Jer sam ja pretpostavila, ajde, saobraćajna nesreća, bili su možda u Cazinu, pa ako su krenuli za Bihać, ako su ozlijeđeni malo više, već sam tu i tako. Eto, to je meni u glavi bilo, mislim, ni na kraj pameti nije bilo ta strahota. I onda doktor je samo meni rekao, Vanessa, daj mi Ermina. To je moj suprug. I u tom momentu ja shvatam da se nešto događa puno gore nego što sam ja mislila i Ermin je uzeo slušalicu, mobitel i samo je šutao. Ja sam gledala u njega i završio razgovor. Ja kažem, to se sjećam. Ili ja imam mamu. On je odmahnuo glavom. Pitala sam, pa dobro, ili imam tatu? On je rekao da nemam. U tom momentu je šok. Ja stvarno ne znam, ne sjećam se kako sam se osjećala, vjerovatno se moj mozak odbranio od te strašne istine i čovjek onda postane tup, ne zna šta se događa, nemaš emocija u tom momentu. Ništa, samo jednostavno pokušavaš
se dozvati. I to traje. To oduzivanje traje dugo. Kad sam onako došla sebi, onda sam razmišljala, Bože dragi, to dijete koje je ubilo moje roditelje, kako ću on dalje živjeti sa tom činjenicom da je ubio 3 života, da je oduzeo 3 života. Jer sam u glavi razmišljala, on ima 20 godina, pun hormona, adrenalin, dobro auto, tata mu negdje radi vani. Evo, to su stvarno bili moji filmovi. Tata mu radi vani, došao na vikend kući, dao svom sinu auto i on 140 na sat kroz čaraliće da se pokaže, možda je neka curica bila s njim. I to, i onako sam razmišljala, kad se sve ovo smiri, kad sve to malo prođe i dženaza i sve, razmišljala sam da nazovem roditelje, da im kažem koliko mi je žao njihovog djeteta, da utičem na njih, da razgovaraju sa svojim djetetom, da to nije u redu tako brzo voziti, da nije u redu dati takvo dobro auto, tako djetetu mladom, brzo. I onda kad sam shvatila, odnosno kad možda je to bilo, ne mogu se sad stvarno sjetila, možda neki 5-6 dana poslije nesreće, kad sam ja čula da to čovjek koji ima skoro 60 godina, ja stvarno nisam mogla da vjerujem. Ja zaista nisam mogla da vjerujem da čovjek od 60 godina može voziti kroz naseljeno mjesto 140 na sat i nemati grižnje savjesti. Da čovjek koji je oduzeo 3 života, on je oduzeo samo 3 života, on je toliku tugu i toliku štetu nanio našoj obitelji, jer smo mi svi bili vezani, i mi kao ćerke, i braća i sestre od mog tate, i sestre od moje mame. Oni su toliko tužni, mi smo toliko tužni što njih nemamo, jer su oni nekako, moji roditelji su bili stup obitelji. Onako, bili su vrlo pametni, vrlo... Tako jednostavno, oni su savjetovali ljude, eto, i rodbinu, i usmjeravali ih, i razgovarali s njima. Tako da, i tako jedan čovjek dođe sa 60 godina i nakon toga i taj isti čovjek, nakon 10 dana nego što je to odradio, pleše u kafani, pjeva u kafani. Nego to što ja držim u sebi, tu bol. Mislim, to je bol koju legnete i ustanete s njom. Mislim, ja sam jednostavno osoba koju to nikad neće proći. Nikad neće proći, ja imam godina. Nisam ja sad mlada djevojčica, pa je ostala bez roditelja. Ja sam ostala bez roditelja sa 44 godine. Ali to je kao da sam imala 4 godine. Jednostavno, oni meni fale. Oni meni svakodnevno fale, oni meni fale za najmanju sitnicu da s njima podijelim. Zato što sam ja sa svojom mamom dijelila sve, i dobro i loše. I dan danas nakon, evo 7 godina, kad mi se nešto dogodi, prva pomisao je da nazovem mamu da joj kažem. To je nesvjesno, ali to je tako. Jednostavno, to ja neću nikad, mene taj osjećaj praznine nikad neće proći. Oni meni jednostavno nedostaju. Eto, jednostavno mi fale, oni su bili moja velika, velika podrška u životu. I ogromna podrška. I mislim sad ovako kad čovjek idu te neke godine, tek sad shvataš u stvari da su ti oni jedini prijatelji. Iskreni prijatelji, baš prijatelji. I to kad izgubiš, onda stvarno sam izgubio prijatelja i neko ko ti želi bezrezervno dobro u životu. Ja to ne mogu vama ni opisati. Evo, stvarno ne mogu da opišem.
taj osjećaj tog gubitka. To se ne može opisati. To je samo ne daj Bože. Zna sad, i nekog sad kad me sluša, neko daj Bože da dopre. Ja bi stvarno voljela da dopre do roditelja te djece kojima daju se takva auta. Gdje ja vidim parkirana bijesna auta ispred srednjih škola, gimnazija. Ja ne znam jednostavno svijest tih roditelja. Ja sam roditelj, ja sam mama 17-godišnjakinje i mama sam dječaka od 15 godina. Bože, daj da ostanem pri ovakvoj pameti, ja i moj suprug, i da ne dozvolim da moje dijete tako divlja po cesti i da ne dozvolim da tako brzo vozi i da ja, Bože me sačuvaj, da ja dam svom djetetu auto od 70-100 hiljada maraka sa nekim, ne znam koliko konja imaju te auta. I to, mislim, jer, gledajte, nisu djeca kriva od 17 godina. On ne zna. Sa 17 godina, svi smo imali 17 godina, to puše kroz sve moguće otvore. Znači, mi znamo se samo sa 17 godina znaš i u glavi ti je gdje ćeš na kafu, s kim ćeš na kafu, jel' tako? Ali ti roditelji bi trebali stvarno se malo probuditi i postati svjesni. Jer ja zaista, ja sam stvarno ljuta na možda i ovaj sistem i ljuta sam na te roditelje. Ja bi stvarno te roditelje kažnjavala. Znači, ta auta koja ja vidim ispred srednje škole, ispred gimnazije, ja bi od auta do auta išla, dijete koje nema vozačku dozvolu, ja bi oduzimala tom roditelju. Jer taj roditelj, znači ja sam pristala na ovaj razgovor, meni je jako teško. Ovaj razgovor je meni strašno težak, ali sam pristala baš iz tog razloga. Ako doprem do 5% roditelja, ja mogu reći da je ovaj intervju uspio. I da 5% roditelja kaže svom djetetu, znaš šta, stvarno nećeš voziti to auto. Možda su to takvi roditelji koji ne žele obavezu prema svom djetetu. Evo, sad mi je to palo na pamet. Ne znam, ali ti roditelji stvarno moraju malo sjesti pa se preispitati. Jer nijedno dijete nije tražilo da se rodi. Mi smo sve to, znači, roditelji odlučuju. A ako već odlučiš da imaš dijete, onda imaš veliku odgovornost. I prema svom djetetu i prema drugim.